சார்ல்சன் சாட்சி கொடுப்பார். Then சகோதரர் சார்ல்சன் சாட்சி தரணும். Brother Charlson will share his testimony now. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. தேவனுக்கு முன்பாகவும் பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாகவும் சாட்சியாய் நிறுத்தினபடினால் என் தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේහිත් ශුද්ධවන්තයන් ඉදිරියේහිත් සාක්ෂියක්ව උන්වහන්සේ මා තබා තිබෙන බැවින් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. I gratefully thank and praise God for keeping me as a testimony in the midst of the saints and all the believers. ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து அந்த மார்க்கத்தின் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி நான் வளர்க்கப்பட்டேன். නාමික කිතුණු සභාවකට අයත් පවුලක උපත ලැබ එම මාර්ගයේහි ජොලිතව ගමන් කරමින් සිටියෙමි. I was born to a nominal Christian family and I was brought up very godly in that faith. சடங்காச்சாரங்களும் பாரம்பரியங்களும் தான் என் வாழ்க்கையின் முக்கியமான பகுதிகள் என்று யோசித்தேன். ஆனால் அவைகள் வீணானவை என்பதை பிற்காலங்களில் தான் உணர்ந்தேன். එම සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් මාගේ ජීවිතයේ ඊතා වැදගත්ව තිබෙන බව මම සිතාගෙන සිටියා. නමුත් පසු කාලයේදී ඒ සියල්ල නිෂ්ඵල බව වැටහුණා. First, I thought that these traditions and the customs of that faith were the things which were very important in my life. But later on, I realized that those were not very important. இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முன்பதாகவே 1995 ஆண்டு பெரிதான ஒரு விமான குண்டு வீச்சுகளில் மத்தியிலே நான் 11 வயதாக இருக்கும் பொழுது தேவன் என்னை அற்புத விதமாய் பாதுகாத்தார். මේ ගැලවීම ලබා ගන්නට ප්‍රථමයෙන් මාගේ වයස අවුරුදු 11ක් වූ අවස්ථාවේදී 1995 වසරේ ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටියා වූ අවස්ථාවක ඒ භයානක බෝම්බ වලින් උන්වහන්සේ මා ගලවා ගත්තා. When I was 13 years old in the year 1995, before I received the salvation, I was found in a place where they were bombarding the place from fighter planes. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be to the name of God. என்னுடைய 14வது வயது வந்த பொழுது நான் இந்த உலகத்தை அறிந்தேன். ஆனாலும் என் மனதில் உள்ள சமாதானத்தை தொலைத்தேன். මාගේ වයස අවුරුදු 14 වන විට ලෝකය දැනගන්න පටන් ගත්තා. නමුත් මාගේ සිතේ තිබුණා වූ සමාදානය නැති කරගත්තා. When I turned 14 years of age, I started experiencing the world, but I started to lose my peace. அந்த வேளையில் தானே இந்த மகத்தான சத்தியம் என்னை நோக்கி வந்தது. එම අවස්ථාවේදී මේ උතුම් සත්‍ය මා කරා පැමිණියා. It was at that time that this high and lofty faith came in search of me. இப்படிப்பட்டதான சத்தியத்துக்குள்ளே என் காலடிகளை எடுத்து வைத்த பொழுது கர்த்தர் எனக்கு தந்த சந்தோஷமும் சமாதானமும் எண்ணில் அடங்காதவை, விவரிக்க முடியாதவை. මේ සත්‍යතාවයේ තුලට මාගේ පා තැබූ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ මට ලබා දුන්නා වූ සමාදානයත් ප්‍රීතියටත් සීමාවක් නැහැ. ඒ ගණන් කරන්නට නොහැකි තරම්ය. When I stepped into this faith, the joy and the peace which the Lord gave me is immeasurable and it cannot be expressed in words. என்னுடைய 15வது வயதிலே கர்த்தருடைய கிருபையினால் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த சத்தியத்தின் பிரகாரம் ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியும்படியும் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார். මාගේ වයස අවුරුදු 15 පසුතැවිලි වී උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාරයට සත්‍යයට කීකරු වී ගිල්වීමේ වතුර බෞතිස්මය ගන්නට උන්වහන්සේ මට උපකාර කළසේක. At the age of 15, the Lord helped me to receive the assurance of forgiveness and to obey in the waters of baptism according to the word of God. ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு 4 வருடங்களாக எனக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் கிடைக்கவில்லை. වතුර බෞතිස්මය ගැන වසර 4ක් ගත වුණා. නමුත් මට ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලැබුණේ නැහැ. After I received the waters of baptism, for about 4 years, I did not receive the baptism of the Holy Spirit. இது என் வாழ்க்கையில் பெரிதான கவலைக்குரிய விடயமாக இருந்தது. நான் என்னை தாழ்த்தினேன். தேவ பாதத்தில் என்னை வைத்தேன். அழுதேன்.
புலம்பினேன். தேவ சமூகத்தை நோக்கி ஓலமிட்டேன். பொருத்தனைகளை செய்தேன். මෙය මට මහත් ශෝකයක්ව දකින්න ලැබුවා. උන්වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටුනෙමි. උන්වහන්සේගේ පාමුල හඬා වැටි පසුතැවිලි උන්වහන්සේගෙන් බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටියෙමි. At that time, තීරණවලට එළඹුණෙමි. this was very grievous to me, so I fell at the feet of God and I humbled myself. I wept and lamented and made consecrations and decisions at the feet of God. 4 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு முறை பாஸ்டர் லூக் அவர்கள் சுண்டுக்குழியில் நடந்ததான வேத பாடத்துக்கு வந்திருந்தார். ඒ වසර 4කට පසුව චුන්ඩුකුලියේ පැවතුනා වූ බයිබල් පාඩමකට පාස්ටර් ලූක් එහි පැමිණ සිටියා. After about 4 years, Pastor Luke had come for the Bible study at Chundukuli. அந்த வேத பாடம் முடிவிலே ஜெபிக்கிறதுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான அந்த நேரத்தில் நானும் முழங்காலில் நின்று ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது என்னை அறியாத ஒரு பலத்த வல்லமை என் சரீரத்தை தாக்கி என்னை தூக்கி வீசியது. அளவிட முடியாத அபிஷேகத்தின் வல்லமை என்னை ஆட்கொண்டது. ඒ බයිබල් පාඩම අවසානයේ යාඥා කරන්ට දුන්නා වූ ඒ කෙටි වේලාවේදී මමද දනින් සිටමින් උන්වහන්සේට යාඥා කරන්ට පටන් ගත්තා. එම අවස්ථාවේදී මා නොදැනුවත්වම විශාල බලයක් මා කරා පහළ වුණා. මා විසිවී ගියා. At the conclusion of the Bible study, the time was given for prayer, and then at that time I knelt down in the presence of God. Then a very great power came and touched me, and then I was thrown away because of an immeasurable power, and I received a great and mighty anointing. அதற்கு பிற்பாடு என் வாழ்க்கையில் வந்ததான பயங்கரமான வியாதிகளும் கொடூரங்களும் பலத்த பிசாசின் தாக்குதல்களும் விபத்துகளும் என்னை ஆண்டவர் பக்கமாய் இன்னும் இழுத்து கிட்டிச் சேர்த்தது. ඉන් අනතුරුව පැමිණියා වූ විවිධාකාර වූ භයානක රෝග, අනතුරු, විපත්, සතුරු පීඩා, යක්ෂ පීඩා මේ සියල්ල උන්වහන්සේ වෙතට මාව තවත් ලං කරන්නට විය. Afterwards, all the sicknesses, the trials, the oppression of the devil, and and certain dangerous situation, accidents, all those things started to draw me even closer to God. இந்த ஊழியத்துக்கு வரும்படியான அழைப்புகள் எனக்கு கிடைத்தாலும் கூட என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விதமான தடைகள் வந்தது. ஆனாலும் ஆண்டவர் தடைகளை தாண்டுவதற்கு கர்த்தரே எனக்கு உறுதுணையாய் இருந்தார். මේ සේවයට උතුම් කැඳවීම මට ලැබුණද සේවයට පැමිණෙන්න නොහැකිව විවිධාකාර වූ බාධා දකින්න ලැබුවා. නමුත් උන්වහන්සේම ඒ සියලු බාධක මැඩලමින් පැමිණෙන්න උපකාර කළසේක. When I received the high calling for this great ministry, there were certain hindrances which came my way, but the Lord enabled me to pass and come through all those hurdles. அதிக காலங்கள் இந்த ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு எனக்கு வாஞ்சி இருந்தாலும் தடைகளின் மத்தியில் நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த வேளையிலே எல்லாருடைய ஜெபங்கள், ஊழியர்களுடைய அறிவுரைகள் என்னை தேற்றியது, என் வாழ்க்கையை மாற்றியது, என்னை இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு கொண்டு வந்தது. සේවයට පැමිණෙන පිණිස මා ආශාවෙන් යුක්තව බොහෝ වසර ගණනාවක් බලාගෙන සිටියා. ඒ අවස්ථාවේදී විවිධාකාර වූ බාධා ඊට එරෙහිව පැමිණුණා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම බොහෝ දෙනාගේ යාඥාව මාව දරාගත්තා. මාව සනසනු ලැබුවා. ඒ සියලු බාධක මැඩලමින් උන්වහන්සේගේ සේවයට පැමිණෙන්න උන්වහන්සේම උපකාර කළසේක. I had to wait for many years to join this ministry, and during that time many obstacles came my way, but the prayers of so many upheld me and encouraged me and finally brought me into this ministry. இந்த ஊழியத்தின் அழைப்பை பெற்றும் தாமதிப்பவர்கள் போகிறதான பாதை என்ன என்பதை என் வாழ்க்கையில் நான் நன்றாய் உணர்ந்தேன். என் வாழ்க்கையில் வந்த வேதனைகள், சோதனைகள், பிழையான விளக்கங்கள் இவைகள் எல்லாமே என் ஊழியத்திற்கு ஒருவன் அழைப்பை பெற்றும் வராமல் போனால் என்ன நடக்கும் என்பதை எனக்கு உணர்த்தியது. මෙම උතුම් සේවයට කැඳවීම ලබා යමකු එය මග හරිමින් දකින්නු ලබනවා නම් ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්න සිදුවන්නා වූ විවිධාකාර වූ ප්‍රශ්න, පීඩා කුමක්ද කියා මාගේ ජීවිතයේ අත්දකින්න හැකි වුණා. ඇයිද නම්
මා මුහුණ දුන්නා වූ ඒ පීඩා, වැරදි වටහා ගැනීම, ඒ දුක් විඳීම්, ඒ බාධක සියල්ල මට ඒ දේ මනාසේ වටහා දුන්නා. If a person would receive this great and high calling to come and serve God, if he would linger, the Lord enabled me to understand what that person would have to go through the experience of all the trials and temptations and the reproach which came my way. என் ஊழியத்தின் நாட்கள் குறுகினதாக இருந்தாலும் இந்த குறுகிய நாட்களிலே ஆண்டவருடைய அளவில்லாத அன்பை அனுபவிக்க, தேவனுடைய மேலான கிருபையை ருசிக்கும்படியாக கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த அனுகூலமான இந்த பிரதான ஊழியத்துக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன். මෙම සේවයේ මා ඊතා කෙටි කාලයක් තවම ගත කර තිබෙන අතර ඒ කෙටි කාලය සීමාව තුල උන්වහන්සේගේ මහත් ප්‍රේමය අත්දකින්නටත්, උන්වහන්සේගේ අසීමිත කරුණාව අත්දකින්නටත් උන්වහන්සේ මට දයාව දක්වා තිබෙන නිසා ස්තුති කරමි. Though I have only served God for a short period of time, yet during this time period, the Lord has enabled me to experience the immeasurable love of God and the great grace in my life and ministry. என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், அந்நாள் மட்டும் என்னை காப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். அதுவரைக்கும் தேவனுக்கும் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருந்து அவருடைய வருகையில் காணப்படும்படியாக எனக்காக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டு இச்சிறிய சாட்சியை நிறைவு செய்கிறேன். කැඳෙව්වා වූ තැනන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත වනසේක. ඒ දවස දක්වා උන්වහන්සේ මා ආරක්ෂා කරන්නට බලවන්තයයි මම විශ්වාස කරමි, අදහමි. ඒ දවස තුරා දකින තුරා උන්වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයන්ටත් කීකරුව මෙම සේවය කරන පිණිස උන්වහන්සේම මට උපකාර කරන ලෙස ඔබගේ යාඥාවේ යාඥා කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මාගේ කෙටි සාක්ෂිය මෙසේ අවසන් කරමි. I believe and I have faith that the one who has called me is faithful to keep me against that day. And I would like to conclude my testimony coveting your prayers that the Lord shall enable me to be obedient to Him and to the leaders of the church till the very end. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. கர்த்தர் விதமாக இந்த பயங்கர ஆபத்திலிருந்து பாதுகாத்து இந்த ரட்சிப்பை கொடுத்து அபிஷேகத்தை கொடுத்து கனவான ஊழியத்தை கர்த்தர் கொண்டு வந்து இந்த மேலே ஊழியத்தை செய்யும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற கிருபைகளுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். භයානක අනතුරෙන් උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කර මේ ගැලවීම ලබා දී, වතුර බප්තිස්මය ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලබා දී, මේ උතුම් කැඳවීම ලබා දී, මේ සේවයට ගෙනවිත් මේ සේවය කිරීම සඳහා ලබා දී තිබෙන සියලු කරුණාවල් නිසා ස්තුති කරමු. For preserving him from all those dreadful dangers and for all the grace the Lord bestowed upon him to have this great salvation and to receive his anointing and to step out into the ministry. Let's all praise God. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்.